अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता दो जुमों से पहले मैंने हज़रत खलीफतुल मसीह सानी के खुतबात की रोशनी में चंद खुतबे अमली इस्लाह के बारे में दिए थे। Ötkün iki cumandan murda men Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad Aleyhisselam'ın ikinci halifası, Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad razıyallahu anhu okugan kutbalardan jarıgında amaldardı reformalab oңдоо tuuralu bir kança kutbalardı okup amaldardı reformalab oңдоого toskolduk bola turgan ayrim sebeplerdi aytып bergen elim. Eger biz cemaat katar amaldarыбызды reformalab oңдоонун бийик өлчөмдөрүнө жетишүүнү кааласак, анда ошол тоскоолдуктарды жоготуу керектиги жөнүндө да сөз болгон эле. Ошондой эле амалдар жолундагы бут тосууларыбыз акидалардагы бут тосуулардан катуураак экендиги да айкындаштырылган эле. Бүгүн ошол эле темада дагы бир аз сөз кылам. Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam'ın missiyası canın kilusunun maksatı akidalarda elle reformala oңдоо emesligin ardayım eske tüyüs kerek. Aleyhisselam Allah Taala menen anin pendesinin alaka baylanışın tüzdürü can amaldardı reformala oңдоо da zarıl. Deb açık aytkan. Uşul ele maksat jön Aleyhisselam kelgen ele. Pendelerden bir-birinin hak hukuklarını atkaruda negizgi maksatlarının biri. Uşulardın baarı amaldarga takalar. Takva amaldardı atkaru menen Allah Taala'nın hak hukukları da atkarlar. Pendelerden da hak hukukları atkarlar. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam bir uçurda munday deb aytkan ele. Bilip koygula. Bulardı murdada bir kança iret aytып ötkön. Bilip koygula. Amal boyunca kurulay kepter jana ozeki sözdö jardam bere albayt. Dagı bir uçurda munday degen. Öz imandarыңарды тазалagıla. Amal imandın jasalga buyumu. Eger adamdın amal ahval durust bolboso, anda imanı da jok dey bergile. Demek eger biz Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın missiyası boyunca iyiliktu bolunu kaalasak, Aleyhisselam'ın maksatını atkarunu kaalasak, anda har birimiz amaldarыбызды reformalab oңдоого tuş kele turgan bu tosulardı ketirүүгө
Can talaşıp hareket kıluu menen gana oşunday boluşu mümkün. Antkine amaldardy reformalap oňdo ele başkalardan göňgülün biz çaka burat. Natijada biz Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın misiyasin atkaruga jardamçı jana kömükçü bolo alabız. Demek buga jetişi üçin biz emne kıluu kerekdigin oylanubuz kerek. Antkeni amaldardy reformalap oňdoda jengişke jetүүsgө ötö çoň kural bolup sanalat. Özübüztü reformalap oňdo menen ele başkalardy da reformalap oňdoy ala turgan kuç-kuwat bizde paýda bolat. Jengişke jetişүүsgün maksat kimdir biröwüň bagintu jana dünýälik maksatlarga jetişүү emas, teskerisinçe adamdardyn jüregin Allah Taala jananin ardaktu paygambary Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemden kadamdaryna alyp kelugana. Birok eger biz menen başkalardan ortasında kandaýdyr bir aýrma bolbosa, anda adamdar emnege söz dörüsgö kulak salyşsyn. Demek biz amaldarybızdagy kuç-kuwatlardy bekim döwüz kerek. Anan aga bekim turuktu bolubuz kerek. Başkalardan tasirlenbesden öz tasiribizdi başkalarga tigizuwuz kerek. Bugünkü günde dünýede adamlar dünýä korluk jana materialdyka basmyrlanyp jatkan uçurda biz murdagesinän da köbürok öz ahwaldarybızga köz salubuz zarur. Anan uşunday köz salgan boýdan özübüzdi dünýäniň aybatynan çıgarubuz kerek. Özübüzde Allah Taalanyň aksyn atkaruçulardan bolubuz üçin dünýädägi köpçülik adamlarda Allah Taalanyň aksyn atkaruçulardan bolulary üçin dünýäni da uşul şeýtandyk ahwaldardan kutkarubuz kerek. Birok uşul ýolda arben buttosular bar. Bul üçin oşul buttosulardy alyp salat turgan kuç-kuwaty özübüzde jaratubuz kerek. Dünýäge karşy göreşүү üçin aýrym nizam erejelerdi belgelep alubuz zarul. Anan har bir wisalarga amal kılgan boýdan alardy atkarubuz lazım. Bul üçin öz jengil kaalalarybızdy kurman kılıp kandaýdyr bir özgöçe kırdaldy jaratubuz lazım. Biz uşularga jetişmeýinçe igilikli bolup albaýbız. Ötken hutbalarymdan birinde men aýtyp ötkünдөй, hazır dünýä tartylyp biri-birini jakynrak bolup kaldy. Kudum bir şarga aýlanganday, algyna emes bir raýonga aýlanyp kaldy dep aýtyw kerek. Ming degen çakrym alysta bolgan jamançylykda elektrondyk media arkaly har bir üý bilogo jetdi. Har bir өлködögi jakşylykda al ming degen çakrym alysta jaýgaşkanyna karabastan har bir üý bilogo jetdi. Jalpsynan baýkap körsek jamançylykdan jaýluu tezdigi jakşylykdan jaýluu tezdiginen ança güçlürök. Andan tişkere murunda bir kança uçurlarda aýtyp ötkenimdöy jakşylyk jana jamandykdan ölçemi özgörüp ketken. Misalga İslami komçulukta jamançylyk dep sanaluçu nerse bugünkü günde dinden alystap ketken dünýä korluk komçulukta jamançylyk dep sanalbaýdy. Biz jamançylyk dep oýlagan nerse alardyň nazarynda ötö ele arzwagan nerse. Algyna emas, any jakşylyk dep oýloý başlaşkan. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anhu bugünküdoy bir misalda keltirer. Batiş komçulugunda bilo degen kada salt bar. Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anhu'nun doğrunda ança dele jalplaşkan emas bolçu. Je eç bolbogondo al üçin ataýyn jaýlarga barilçu. Birok bugünkü günde
TV minen internet ane ar bir jerge jetkirip jiberde. Jana gongul açuçuluktun atinan ayrım üylördün özündö büylo borborloru açıldı. Ayrım üylölük çoğuluştardın uçurunda da bige düşüşöt. Ayrıca nike toylordun uçurunda gongul açuçuluktun jana mayramdın atinan kurulay bige düşüşöt. Ahmadi Musulman üybülö mundan butundoy taza boluşu kerek. Bul jakka özgöçe gongul buru lazım. Kıskası men Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anhu tümenkudoy aytkanı jönündö söz kılıp jatman elim. Akırki kündördo batı şölkölöründö murda adımdar ane jaman dep oyloşçu. Emi akırındık menen adımdar ane koldunu baştaştı. A degende erkek ayalдар bir-birinin kolunan karmap bileşçüeli. Anan betterin bir-birin jakındatıp bileyi baştaştı. Anan uşul aralıkda jugolu başladı. Jugoruda men aytkanday emi bolso bilönün atınan uşul iplastik bütçe karalarda buzu saldı. Jılangaç kiyimler menen televizorgo çıkıp bileşet. Bul kanday jayıldı. Sebebi dünyanın bul jamançilik deb jar salusuna karavastan jamançilikte jahil tuçular jamançilikte jahil tuga turuktu bolup turuşkan jana dünyanın sözlerini takir mani berişken yok. Akır ayağında bir vakta alar özlerinin maksadına yetişip kalıştı. Hazır Musulman ülke deb sanılgan Pakistan Respublikasında da televizordan gongul açuçuluktan atınan söz erkindiginin atınan plastiktar, jılıngaçlıktar baykalep turat. Jamançilik özünün turuktuğuluğunun ayınan dünyanın oylarının basınta baldı deb aytsa da bolur. Oşunduktunaga karşı güreşugu ayavay güçlü iş plandı tuzu kerek jana kurmandık kılu lazım. Eger oşunday bolboso anda biz maksadımızga jetişe albayız. Demek ayavay oylanu kerek. Kılda toy jugurtu kerek jana emgek kılu kerek. Uşul butto sulardı ketire ala turgan. İçiviste uşul butto sulardı ketirüge karşı kuch kuvvetli jaratıp. Natijada biz jamançiliklarga karşı güreşö ala turgan joldordu tabuuz kerek. Janalarda faydalanus zarıl. Buga jetişu üçün Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anhu tümenkudoy mukti ikmanda düşündürgön. Eger amaldarda reformala boңдоо üçün adamda uşul nerseler payda bolup kalsa, anda biz igilikке jetişe alabız. Al üç nerse bul. Birinci, oy niyetin bekimdүүлүгүн. Ekkinchisi, tuğra jana toluk ilim bilim. Üçüncüsü, amal kılu güçü. Birok negizge güç ekko gana. Oy niyetin bekimdүүлүгү menen amal kılu güçü. Al ekkosunun ortasında turgan nerse bul tuğra jana toluk ilim bilim. Bul negizge ekki kuvvetka öz tasirin tigizet. Bul negizge ekki kuvvetka öz tasirin tigizet. İlim bilimden tuğra bolusu amal kulu kuvvetine da tasir tigizet. Oy niyet jöntömdүүлүгүнөн da tasirin tigizet. Kıskası a digende munu eske tüyü kerek. Amaldardı reformalap oңдоого öz tasirin tigize turgan negizgi ekki kuvvet bul oy niyet jöntömdүүлүгү jana amal kulu jöntömdүүлүгү gana. Bul üçün oy niyet jöntömdүүлүgүbüztü köprök bekimdөөbüz kerek. Jana amal kulu jöntömdүүлүgүbüzdagi ayıp kemçilikte ketirүүgө hareketlenүүbüz lazım. Kaysi bir jamançilikte toktotуу üçün oy niyetimiz bekim bolgondo gana jamançiliktar toktoy alat. Oşondoy ele içibistegi amal kulu jöntömdүүлүгүбүздө bar bolgon kemçilikte, ayıpte ketirgenibizde gana oy niyetimizden bekimdүүлүгү jardam bere alat. Ansiz reformalap oңdop bolboyt. Kaçan biz
bul jaktan oy niyetimizden bekimdүүлүгү kандай экенин tekşirgenibizde oy niyetke kele turgan bolsok anda ayıp kemçilik joktoy görünöt. Sebebi oy niyet jagынан çamасы jamaatыбыздын баардык мүчөлөрү же көпчүлүк мүчөлөрү өздөрүндө таква жана тазалык пайда болушун, алар ислам буйруктарын жайылта алышын, Allah Taala'nı suyup aga jaken boluşun kaalashат. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anhu buga munday deb çeçme bergen. Uşul nerseler oy niyet jönдөмдүүлүгүбүз bekem jana güçlü ekinin dalil deydi. Birok uşuga karabastan tuura natijalar çıkpaydı. Albatta iki nersenin biri boluşu mümkün. Amaldar üçün kerektuu oy niyet jönдөмдүүлүгү bizde jok. Birok akidane reformalap oңдоо үчүн керектүү oy niyet жөндөмдүүлүгү болсо bizde бар болчу. Ошон үчүн акида реформаланып оңголду. Бирок амалдарды реформалап оңдоо үчүн бизге керек болгон oy niyet жөндөмдүүлүгү bizde болбогондуктан биз амалдарды реформалап оңдоодо ийгиликтүү боло албадык. Мындан тышкары биздин kulçuluğumuzda da biraz ayıp kemçilik var deb da moyundoğuz gerek. Je biz Allah Ta'alaga kul bolobuz deb jasagan bildirudo da biraz ayıp kemçilik var jana anin aynan amal kulu jönдөмдүүлүгү şal bolup ketdi jana oy niyet jönдөмдүүлүгүнүн tasirin kabul kılıp jatkan emes. Tagırak aytkanda bizdin amal kulu jönдөмдүүлүгү şal bolup oy niyet jönдөмдүүлүгүнүн uşul tasirin kabul kılıp jatkan jok. Je bolboso uşul kepterdi kabul kılıga kerek bolgon jardamçılarыбызda je kömökçülerибizde kemçilik bar. Mına uşunday jagdayda tasirlengen jönдөмдүүлүк je amal kılуу jönдөмдүүлүгүн alıp kaysi bir iştöçü jönдөмдүүлүгүн darılatmayınca hiç kanday faydası yok. Misalga bir student öz sabagen jattayt. Birok ani este saktay albayt. Anin eske tutu jönдөмдүүлүгү darılanmayınca aga sabakты kançalık jattatpasak, kança jolu jattatpasak je jattatuga hareket jasalbasan alane jattay albayt. Demek tuura bageto üçün eske tutu jönдөмдүүлүгүн oңdоо üçün sebepтерди anıkta bilүү керек je sabakte jattatuunun jol jobosun özgörtүүгө tuura kelет. Pakistanda okuuchu studentlerдин көбүндө түшүнөбү je түшүнбөйбү ar bir nerseni totu kuştay jatto saltı bar. Alar uşintip dayardыкты görüşöt. Bul işte alar aybay adis boluşat. Birok batış өлкөлөрүндөгү окуу системасында жол жоболор башкача болгондуктан har bir nerseni түшүнүп окууга туура келет. Ошондуктан кээде ушундай да болуп калат. Ал жерде аз баа алгандар ушул жерде жакшыраак баа алып калышат. Ошентип өздөрүн ушул системага ылайыкташтырып алышат. Ал жерде көбүрөөк баа алгандар ушул жерге келип аз баа алышат. Айрым argasızlıklardan ayının Rabva şahrında jaygaşkan Cemaat-ı tanıdık mektepler hükümet başkarmalığından ajratılıp alıp Aga Khan başkarmalığına koşulup jiberilgende al yerge kattalganda al yerdegi egzamendin jol joboloru başkaça bolgunduktan köpçülük studentler munday deb жазышты. Biz Pakistandagi jalp okuu sistemasında alıp жүргөн baalardı anın egzamin derinde alıp жүргөн baalardı azır alalbay jatabız jana emne bol kalganыбызды da түшүнбөй жатабыз. Ошондуктан kep eske tutu жөндөмдүүлүгүндө эле эмес. Kede eske tutu jönдөмдүүлүгү durus bolsa da жакшы жаттай албай калат. Бул тек eske tutu jönдөмдүүлүгү маселеси эле эмес. Айрым башка себептер да болот. Эгер eske tutu jönдөмдүүлүгү да алсыз болсо, анда бүтөндөй кыйын болуп калат. Жаттатуунун жол жоболорун өзгөртүүгө туура келет.
तो वहाँ क्योंकि ушул жерде эске тутуу жөндөмдүүлүгү начар болгон балдар үчүн атайын мектептер болот. Аларга көңүл бурулат. Кээде эске тутуусу начар балдарда окуу боюнча жакшы балдар болуп чыгат. Кыскасы амал ыкмасыда эгер туура жол менен пайдаланылбаса, адамды сарсанага салып коет жана ийгиликке жетишпей калат. Ошондуктан кайсы бир жумушту жасоо үчүн кандай гана амал ыкмасы сунушталбасын мени дагы лайкташтыруу керек. Ансыз ийгиликке жетүүгө болбойт. Демек өз амалдарыбызды реформалап оңдоо үчүн бул жакка да көңүл буруубуз керек. Жакшылыкка кылган ой ниетибиз мээбизди кыймылга келтирип, амалдарыбыздын реформаланып, оңголуусун баштай турган мээбиздин тийиштүү бөлүгүнө неге таасир болбой жатканын талдап чыгуубуз керек. Бул жолго бут тосуучу боло турган бөгөттөрдү алып салууга аракеттенүүбүз керек. Анан Алла Таалага болгон кулдугубуздун өлчөмдөрү кандай экенин карашыбыз керек. Биз жасаган иш жүзүндөгү иш аракетибизде ой ниетибиз, ыкластуулугубуз жана туруктуулугубуз канчалык бар экенин да карашыбыз керек. Демек, амалдарыбызды реформалап оңдоодо эки түрдүү бөгөттөр болот. Бири ой ниеттеги алсыздык, экинчиси амал кылуу күч-кубаттындагы алсыздык. Бирок жогоруда сөз болгондой, алардын ортосунда амалдарыбызды реформалап оңдоодо дагы бир кемчилик, бул илим билим жагынан алсыздык. Бул эки жакка өз таасирин тийгизет. Биз күндөлүк турмушта байкагандай, ой ниетта илим билимге ылайыктуу жүрөт. Амал да илим билимге ылайыктуу жүрөт. Аны түмөнкүдөй мисал менен түшүндүрүүгө болот. Эгер бир адам анын үйүнө 1000 адымдан турган кошун чабыл жасай турарын билбесе, тескерисинче бирөөнүн чабыл жасаарын эле билсе, чабуулчулар 1-2 адамда болушу мүмкүн. Анда ал киши ага кара даярдык көрөт. Бирок эгер ал киши чабуулчулар 1000 адам экенин билсе, анда ал киши башкача даярдык көрөт. Демек, илим билимден жетишсиздигинин айынан айып кемчилик пайда болот. Жана илим билимден чыңдуулугу, ой ниет жөндөмдүүлүгүн өстүрөт. Кудум ушундай кээде адам баласы бир нерсени көтөрүү үчүн ага аракет кылат жана аны жеңил деп ойлойт. Бирок ал оор болот. Аны көтөрө албай калат. Бирок качан ал киши анын оор экенин болжолдоп алганда ага көбүрөөк күч жумшайт. Мурдагысын анда көбүрөөк күч колдонот. Аны көтөрүү ыкмасын өзгөртүп алат. Анан аны көтөрүп да алат. Демек, ошол ашыкча күч-кубат ага экинчи жолу келген эмес, тескерисинче кабардар болуп калгандыктан, туура илим билимге ээ болуп калгандыктан, ал күч-кубатты туура колдонду. Натыйжада ал ага ийгиликтүү болуп калды. Демек, Алла Таала тартуулаган жөндөмдүүлүк жок эмес. Ал жөндөмдүүлүк жана күч-кубат туура колдонулса, анда иш оңгой бүтөт же жакшы ыкмада аткарылат. Мунун баары туура жана так илим билимден аркасынан эле болот. Эгер жөндөмдүүлүк туура колдонулбаса, анда жалп мамилелерде да зыян тийиши мүмкүн. Демек, амал жөндөмдүүлүгүн колдоо жана амалдардагы алсыздыктарды кетирүү үчүн ушул эле усулду пайдалануу керек. Адам баласы ага жараша күч колдонуп, өзүнүн кемчиликтерин жеңип алуу үчүн ошол эле принципти пайдаланып, өзүнүн илим билими кеңейтүүсү лазым. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu dagы бир нерсени айткан. Алла Таала ар бир адамда салыштыруу жөндөмдүүлүгүн жараткан. Аны менен ал эки нерсенин ортосунда айырмалай алат. Ал баланча жумушту жасоо үчүн
munchalik kuch kerak ekanini chechet. इल्म की वजह से होता Sebebi bardi kuch odamdan qo'lunda emas. ना हो तो आम मामलात में भी Teskerisincha बन जाता है। me sende saqtalgan bo'ladi. असूल O'shundan birinchi yo'li bir yumushni qila olmasa, yuqorida or juptu ko'taruv bo'yicha misolda keltirilganday salmoqni ko'taruv olmay qolsa, anda odam o'z mesini dagi kuch berusun aytatjana o'shu kuch kelgan so'ng har bir narsani ko'taruv yengil bo'lib ketadi. Mana ushul solishtirma yondamdulugu da ilim bilim orqali keladi. Mayli ichki ilm bilim bo'lsin, je tishki ilm bilim bo'lsin. Ichki ilm bilim degan bamdo jana tajribani tushuntat. इंसान में एक कुव्वत मुआजना Tishki ilm bilim degan quloqqa kiruvchi tishki undordu tushuntat. कर सकता है दो चीजों Yuqorida tishki chavuldun misoli keltirilganday tishki chavuldan quloq tandiruv uchun tishki undor odamni sergak qiladi. Biroq yuqorida salmoqni ko'taruv jonunda misol keltirilgan edi. Bu uchun solishtirmalo jondomdulugu o'zi hukm chiqaradi. महफूज होती है। Muron sen ani jengil deb o'ylaganing uchun al salmoqni ko'tarib olmay qolgansan. Misolga 10 kilogramm salmoqni 5 kilogramm deb o'ylagan eling. Yana aga az kuch yumshagan eling. Emyani ko'taruv uchun 10 kilogrammga jarasha kuch yumshasan. और ये कुव्वत मुआजना भी Ani ko'tarib olasan. इल्म के जरिए Eğer usul, prinsip qarmansa, anda adam usul ereje plan bo'yicha ishga kirishganda solishtirmalo jondomdulugu maga usul ish harakati atkaru uchun qancha kuch kerak deb hukm chiqaradi. आवाजें हैं Kede जो कान में पड़ती हैं। turajan tak ilim bilim मिसाल दी गई थी bo'lmaganlikdan adam o'z amaldarin reformalab o'ngdoy olmaydi. उसे होशियार करने के लिए O'shunday elle solishtirmalo jondomdulugu ma'lumot yo'qlikdan उठाने की मिसाल दी गई थी। amaldarni reformalab o'ngdo uchun qanchalik kuch kerak tuyuluginin मुआजना ने ani tura quloqtandirmaydi. फैसला करना कि पहले ये वजन नहीं उठाया गया था। Demak, solishtirmalo jondomdulugu odamni quloqtandiradi, jana ilim bilim yo'qliginin aynan ani qaydigirda qiladi. Qaysi bir narsa jonunda ilim bilim bo'lgandagina solishtirmalo jondomdulugu paydo bo'ladi. Agar ilim bilim bor bo'lsa, anda muni munday je teginday yumshag'in deb odamni quloqtandiradi. Agar ilim bilim yo'q bo'lsa, anda odam o'shul yumushni jasay olmaydi. Ana ilim bilim yo'qlikdan je tura jana tak ma'lumot yo'q bo'lganlikdan odam qo'lidan gunoh ishi jasaladi. Misolga gunoh jasagan odamlarning orasida je har doim ना होने की वजह gunoh jasab yurgan odamlarning cho'g'lishlarida har doim dunyoda jalg'anda suylabosdan jasho o'r degan so'z bo'lib turadi. इल्म की वजह से O'shunda ularning orasida kun ko'rgan balada usul dordo jalg'anda suylavoy igilikka yetishuva bo'lmaydi deb o'ylashi mumkin. Ushul yerda men tumankularda aytmoqchiman. Boshpanak izlab ushul yerga kelganlarning ko'pinda uzundan uzoq jo'moq jasavay jalg'an jo'moq tutib arzimiz qabul bo'lmaydi degan o'y bekim o'rnashib ketgan. Emnega o'shunday ekanini belgisiz. Chindigida bo'lsa, men bir qancha jo'li murdada aytdim. Agar qisqa jana chindik so'z aytilsa, anda arzlar batili qabul olinadi. Bunga o'xshash bir to'p misollar esimda. Bir to'p odamlar biz qisqacha jana bo'lganunday ele aytdik. Natijada biroz kundorda ele arzimiz qabul bo'ldi deb maga aytib berishdi. Buning uchun meni ele aytuning o'zi yetishdi. Ruhiy azoblarga chiday olmay qoldik. Al yerda har vaqtda o'zimiz uchun da, baldarimiz uchun da qo'rqib turamiz. Bir to'p sarsanalar bor. Baldar maktablarga bora olishmaydi. Baldarimiz maktablarga borishganda ularni qiynashadi. Ushul siyaqti bir qancha qiyinchiliklar bor. Ko'pchilik arzlar ushuneli negizinde qabul olinadi. O'shundan chinlikdan ustunda turibdi bo'lu kerak. Anan Alloh taolaga da tavakkul qilish lozim.
Kaçan baldardın aldığında biz sotka munu ayttık, tigin ayttık dep jalgan jomoktor aytılsa, oşondo baldar da jalganda süylödü, günah yok dep oyloşot. Eger jalganda süylöbögöndö arzız kabul bolmok emas je bizge fayda jetmek emas dep aytışat. Oşondo jalgançılık elle bardyk ösüp önügülörдүн açıkçı digen oy payda bolot. Bugünkü күндө эч ким чындыкты сүйлөбөсө керек деген ой пайда болот. Бул доордо жалганды сүйлөбөй ийгиликке жетишүү такыр мүмкүн эмес деген түшүнүк балада пайда болот. Улуулардын кептерин угуп балдарда мына ошондой ойлордун баары пайда болуп калат. Алардын илим билими жалганды сүйлөө жаман деле нерсе эмес деген ой менен эле чектелип калат. Анан натыйжасы кандай чыгат? Натыйжасы ушундай эле чыгат. Анан мына ошондой жалган сүйлөөгө учур тапканда өзүнүн салыштырмалуу жөндөмдүүлүгүнөн өкүм чыгарышын суранат. Ошондо салыштырмалуу жөндөмдүүлүгү ага дароо түмөнкүдөй өкүм чыгарат. Азыр коркунуч бар. Жалган сүйлөсөң боло берет. Ушак айтуунун акыбалы да дал ошондой. Эгер жаш бала өзүнүн тегерегиндеги бардык адамдарды ушак айтып жүргөнүн көрсө, анда чоңгойгон соң ушак айтуучу ага туш келгенде, ал эгер мен ушак айтсам мага пайдасы тиет, ошондо салыштырмалуу жөндөмдүүлүгү ага түмөнкүлөрдү айтат. Сенин тегерегинде бардык адамдар ушак айтышат. Эгер сен да ушак айтсаң, эч нерсе болбойт. Бул күнөө болсо да, бирок анча деле оор күнөө эмес. Бул тууралуу өткөн жума кутбаларымдын биринде сөз болгон. Амалдарды реформалап оңдоодо эң чоң бөгөт ушул гана. Айрым күнөөлөр жеңил жана айрым күнөөлөр оор деп түшүнүшөт. Булар жеңил күнөөлөр, аларды жасасак да эч нерсе болбойт деп ойлошот. Анан адам бир жолу кылса, анда аларды таштай албай калат. Ушул жерде адамда салыштырмалуу жөндөмдүүлүгү бар болуп, бирок айлана чөйрө ага берген туура эмес илим билимден айынан адамда күнөөлөрдү жеңге ала турган күч кубат болбойт. Кудум жогоруда салмакты көтөрүү жөнүндө мисал келтирилгендей, ал сиз бир салмакты көтөрө албай калды. Бирок мээси оор салмакты көтөрүү күчүн ага жөнөткөндө ошол эле кол ал оор салмакты көтөрүүгө жарамдуу болуп калды. Бирок эгер адамдын салыштырмалуу жөндөмдүүлүгү мээсине ошол буйрукту жибербегенде, ал ошол салмакты көтөрө алмак эмес. Кудум ушундай күнөөлөрдү өчүрүү үчүн да ушул эле усул, принцип жардам бере алат. Күнөөлөрдү өчүрүү жөндөмдүүлүгү бар болот, бирок күнөө анын алдына келгенде салыштырмалуу жөндөмдүүлүгү ага мындай деп айтат. Ушул күнөөнү жасасаң эчтеке болбойт. Бул күнөө оор күнөө деле эмес го. Ал күнөөнү жасаган соң пайдасы көбүрөөк тие турган болсо, анда мээсе күнөөнү өчүрүүгө күч кубат жибербейт. Ал сезим жок болуп кетет, же ой ниет бекемдүүлүгү жоголуп, күнөө иши жасалып кетет деп айтсак да болот. Демек, амалдарды реформалап оңдоо үчүн 3 нерсенин бекемдүүлүгү керек. Биринчиси ой ниет бекемдүүлүгү керек. Экинчиси илим билим көбүрөөк болушу керек. Үчүнчүсү амал кылуу жөндөмдүүлүгүн күчтөндүрүү да аябай зарыл. Айта кетчү дагы бир нерсе, илим билимден көбүрөөк болушу чындыгында ой ниет бекемдүүлүгүнүн эле бөлүгү. Анткени илим билимден өсүшү менен ой ниет бекемдүүлүгү өсөт, же амал кылууга разы болуп кетет деп айтсак да болот. Жогоруда айтылган бардык кептердин корутундуусу мындай: амалдарды реформалап оңдоо үчүн биз 3 нерсеге муктажбыз. Биринчиден, чоң иштерди аткара алуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон ой ниет бекемдүүлүгү. Экинчиси көбүрөөк илим билим. Натыйжада ой ниет жөндөмдүүлүгүбүз туурасы эмне жана туура эмес эмне экенин сезип турсун. Ошондой эле туура нерсени колдоп кубаттоо керек жана аны ишке ашыруу үчүн толук ылайыктуу учурду колдон чыгарбасын. Үчүнчүдөн, амал кылуу
jondamdulugu. Taktava aytkanda dene müçölörübüz oy niyetleri bizde erçisin. Jaman oy niyetleri bizde emes, teskerisinçe jakşı oy niyetleri bizde. Oşunda ele anın buyruğun çetke kakmasın. Mına uşul nerseler günahlardan kutkaruga jana amaldardy reformalap oňdogo negizgi kural bolup sanalar. Özübüzdün oy niyet jondamdulugubuzdu kutum özünün buyruğun, özünün kuç kuwatyna jana usuldaryna laýyk kuçuna kirgizip hiç kanday şiltogo basmyrlanmagan güçlü ofitserge okşoş kılubus lazım. Besoz kalowuska jaraşa günahlarga jengil günah jana or günah degen anyktamalardy berip günahlarga basmyrlanudan saktanubuz kerek. Tuğra jana tak ilim bilim bizde salıştırmalı jondamdulugunun hatalarının ayının payda boluçu igiliksizlerden saktayıp. Anın misalini men jugoruda keltirgem. Taktava aytkanda sezu jondamdulugu ölüp ketip. Adam günahlardy jengil günah jana or günahga bölüp jüre berit. Anan reformalap oňdo uçuru koldan çygyp ketip. Keber uçurlarda mınday da bolot. İlim bilim joktugunan oy niyet bekemdulugu emne kılu kerekdigin çeçe albay kalat. Oşunda ele kaçan iş kılu jondamdulugu güçöp ketse anda al oy niyet jondamdulugunun maydadan mayda işaretinde kabul alır. Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anhu tümen koy manilu oy pikirdi da aytkan eken. Uşul jerde esingerde bolsun. Amal kılu jondamdulugunun alsızdığı iki türlü bolup. Çinnigi jana çinnigi emas. Çinnigi emas diger bul. Jondamduluk bar bolup. Birok adatten aydan dat basıp ketken bolup. Çinnigi diger bul. Uzak münüt köçeyin. Al koldonulvagandyktan al ölük seyaklı bolup kalgan bolup. Jana al tişki jardam jana hayaniçka muhtajdyk payda bolup ketken bolup. Çinnigi emas degende tümenku adamden misal menen düşündürүүgө bolot. Anda 40 kilo salmakty kötürүү jondamdulugu bolso birok al adam amal kılууga adat jok bolgonduktan aga juk kötürgün dep aytılganda al korkup ketip jana sanaga düşüp ketip. Mına oşunday adam eger öz tabiatina biraz basım kılsa al juktu kötürүүgө jaraktуу bolup kalat jana al iş boyunca igiliktuu bolup ketip. Çinnigi degendin misali tümenküдөй. Uzak mönöt köçeyin. İştevegendikten adında kuç kuvat kalbay kalat jana anda 10-20 kilodon aşıkça juktu kötürүү kudreti kalbay kalat. Anday jagdayda mına oşunday adamdy aşıkça juktu kötürtүү üçin jardamçı menen kamsız kılууga tuura kelet. Ane reformalap oňdoo üçin anın oy niyet jondamdulugun östürүү üçin jana anın iş kılуу jondamdulugun goýtуу üçin kandaydyr bir başka ыкмаларды tandogo tuura kelet. Kıskası kuç kuvat jana kudret kazinası jok bolso anda jumuştu bütürүү üçin tişki ыкмаларды koldanuga tuura kelet. Amaldardy reformalap oňdoonun ahwaly da dal oşunday. Har kanday adamlar üçin har türlü darlar kerek. Har birini bir elle dary jardam berbeýt. Aýram adamlarda oy niyet jondamdulugun jaratуу kerek. Aýram darynda amal kılуу jondamdulugun payda kılуу kerek. Jugu köp bolup jondamdulugunun aşygyrak bolgondorgo tişki jardam kerek. Al wagtda komçuluk öz rolun oýnaw kerek bolup, jamaat özünün rolun oýnawga tuura kelet. Tarmak uyumdar özünün rolun oýnawga tuura kelet. Kıskası öz amaldarbysy reformalap oňdoo üçin jogoruda aytylgandarga goňgul buruwuz kerek. Alardy jaratubuz zaril. Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad aleyhissalamdan kelүүsünün maksatyn işki aşyrúçulardan boluu üçin
Oşondo ele Allah Taala bizke tartulagan jondom doğrun dat basıp ketpeş üçün özbüstün oy niyet jondomdulugu ustu jana amal kulu jondomdulugu ustu östürübüz lazım. İnşallah Kuday buyursa keyinçerek bunu dağa düşüntürüp berem. Kutbanın ayağında Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan aytkandarin sunuştayın. Aleyhisselam munday deb aytat. Allah Taala'dan reforma lap ongolunu tilo jana özünün kuch kuvatin jumshogana imandan jol jogosu. Demek Allah Taala'dan ongolunu tilo dua arkalı özünün oy niyet jondomdulugun bekimdetu kuch kuvatin jumsho bul oy niyet jondomdulugun jana amal kulu jondomdulugun bildiru degendik. Mına usul bildiru jugorku darajaga jetiship kalsa anda usullele iman bolup sanalat. Oşundu adam har bir jumuştu Allah Taala'nın razıçıligine jetişi üçün kılar. Anen razıçıligine jetişini gözдөp turat. Aleyhisselam bir yerde munday deb aytkan. Sizler amaldarıngar boyunca ülgülörüngörgü ele körsetkülö jana anda başkalarda özünü tarta ala turgun nur boluşu kerek. Antkeni anda nur bolmoyunca hiç kim ani kabul kılbaydı. Sizlerden içki ahvalıngarda kandaydır bir tazalık jana nur bolmoyunca hiç bir kardar kelbeydi. Sizlerden adeb ahlaklarıngar jogorku darajaga bolmoyunca sizler hiç bir orundu eleyi albaysınlar. Har bir Ahmadi Musulman özünün Ahmadi Musulman eken degen maksatga jetişi üçün jana Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan kalosuna layık özbüstü Çinnigi Musulman kıla aluvus üçün amaldar viste reformalab oңдоо maksatında katu emgektenip üzgültüksüz göz salıp turubuz lazım. Bul üçün Allah Taala bizge kuch kuvat bersin. Namazlardan keyin bir cenaza namazında okutam. Bul gayb cenaza Kolkata'nın Turgunu Urmatu Master Mashriq Ali Mirza M.A. Nike. Al-Kişi 2014 yılın 3. yanvarında çaması 80 yaş kuragında Kadiyanda kaza taptı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ötkün bir yıldan beri orup kalgan. Anın baldaranı darilatkanı Japan'ga da alıp barışkan. Aljer'de biraz jakşı bol kalgan ele. Akırki kundarup kıznikinda Kadiyanda bolçu. Al-Kişi 1965 yıl bayat berip Ahmadi Musulman cemaatine müçe bolu baktısına bolgun. Andan tartip ömrünün akırına çeyin aşık tardayı davet el Allah Taala'ga çakıru işminin alıktenip turgan. Al-Kişinin dini kızmata doğru 48 yılga sozulgan. Al davet işler boyunca katçı Kaid Kudamul Ahmadiya Nazim Ansarullah Bengal Zama Mir Jana Amir Kolkata anan uzak vakka çeyin Bengal jana Assam ştatlarının oblustuk Amir Katar kızmat atkaru mümkünçülüğüne bolgun. Oşonda ile Nepal Respublikasında davet işlerinin közün bolçusu jana Kadiyandagi Anjuman Vakfe Jadid'in müçesu Katarda kızmat atkargan. Al Bushra Sünçu degan jurnalda Bengal tilinde ötö katu emgektenip bastırıp anan özü ele adamlarga posta kızmat arkalı salçu. Kadiyandagi Nazire Allah Urmatu İnam Gauri Mirza munday deb aytat. Men Al-Kişi menen bir kança jolu Bengal jana Assam ştatlarına iş sapar menen bargam. Abdan korkunçlu jagdaydagi jalsalarda ötkörүүдөн jana kayrularda jasodon korkpaytele. Uch jolu menen abdan korkunçlu kırdaldan Allah Taala aman esen alıp çıguu çaralaryny körgön. Maşina jana emerekterge ziyan jetdi, birok delegat müçelleri aman kalıştı. Korkpostun har bir korkunçlu jayga alıp barçu. Ane menen iş saparına barganımızda har bir aymak jonunda Allah Taala'nın koldoo jana jardam jishandar turalı söz bolup turçu. Bengal jana Samda bir top cemaatlari marhumdun doğrunda payda bolgun. Abdan Batır Allah Taala'ga tevekkül kılıçu jana deş der 5 simal insan bolçu marhum Musi bolçu Kadiyandagi Bahishti Makburada koyulgan. Al-Kişinin artında 3 kız jana 2 uul kaldı.
İsmetullah Mirza Atu Ulun Ahmedi Müslüman cemaatinin cemaası her bir müçösü bilet alkişe jalsa salanasında dini ırlarda ırdaydı. Emtiyadan anen ırları berilip turat. Allah Taala marhumdun darajaların jugorulatsin. Anen baldarın da aljasagan jakşılıktardı ulantuga kuchkut bersin. Amin. बंगाल व असम में मुतअद्दिद जमातें मरहूम के दौर में कायम हुई। नहायत दिलेर और मुतवक्किल और दरवेश सिफत इंसान थे। मरहूम मूसी थे। बश्ती मुकर्रर कादियान में इनकी तदफीन हुई है। इनके पसमानगान में 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। एक बेटे तो जमात अहमदिया का हर फर्द तकरीबन जानता ही होगा, इस्मतुल्लाह साहिब हैं जो जलसा सालाना में नज़में वगैरह पढ़ते हैं। MTA पर इनकी नज़में हैं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी औलाद को भी इनकी नेकियों पर कदम मारने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله